Talsik yan eh. Sunog. Chay. Kabayo. Matalsik. Baka mo. Ayan. Tambak na naman yung lababo ko, guys. Ayan o. Ang daming tambak. Sarap. Sarap, guys. Sarap. Sobrang laki. Ayan. Iniwalwa ko lang. Ano kasi pag sobrang laki. Ito lang. Sarap. Tumista. Tatalsik yan. Tatalsik. May business tatalsik. Diba? Thank you guys for watching. Yung aking isdang tuna na may pichay. Inihiwa-hiwa ko yan siya guys kasi nakakaumay pag sobrang laki. Ayan. Tapos yung aking prito. Ayan. Ayan. Ayan, natunog pa. Natunog pa. Ayan, sarap guys. Ayan. Sarap guys. Ayan, sarap. Sarap ng aking. Thank you for watching. So, ayan, isang prito ko guys. Tapos lagyan natin dito sa kimchi. Kimchi.